বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফের একবার উঠে এলো সেই দাবি। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী জোটের মুখ করার দাবি তুললেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার। সম্প্রতি উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও সেই একই দাবিতে সরব হয়েছে। বিজেপি বিরোধী জোটের নেতৃত্বের আসনে কেন রাহুল গান্ধী বসে রয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ এই নেতা। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें। उसको लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा। অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্তব্যে কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন মণিশঙ্কর। দলের অন্দরে তাকে নিয়ে বিতর্ক কম নেই। রবিবার কলকাতায় সেই বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা ফের একবার খোঁচা দিয়েছেন রাহুল গান্ধীকে। একই সঙ্গে তুলে ধরলেন বিরোধী জোটের মুখ হিসাবে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নামও। মণিশঙ্করের দাবি, বিরোধী জোটের নেতৃত্বের আসন থেকে সরে যাওয়া উচিত রাহুলের। পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতাকে এই আসনে দেখতে চান তিনি, কিংবা অন্য কোনো আঞ্চলিক দলের নেতাকে। মণিশঙ্করের কথায় মমতাই এই বিরোধী শিবিরের নেত্রী। তাকে ছাড়া বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার INDIA কোনোটাই আর থাকতো না। उसको लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा। और दो चार लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा चलाने। এমন একদিনে মণিশঙ্কর এই মন্তব্য করেছেন যখন কৃত্রিম মেধা সম্মেলনে যুব কংগ্রেস কর্মীদের আচরণের নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে করা মণিশঙ্করের এই প্রশংসার পরই তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফেও। हो सकता ममता बनर्जी उनको राज्यसभा के मेंबर होने की कोई मतलब प्रलोभन दिखाए होंगे कि भाई राज्यसभा के मेंबर बना देंगे, आप मेरी पक्ष रखते हुए आप ये पैरवी करते रहो। नहीं तो बेकार आदमी की बेकार बातें पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई जवाब देने की मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। যদিও তৃণমূল বলছে তাদের এখন একটাই কাজ, বিজেপিকে হারিয়ে চতুর্থবার ক্ষমতায় আসা। মণিশঙ্কর আইয়ার প্রবীণ নেতা, গোটা দেশ দেখছে যে বিজেপির বিরুদ্ধে কে যুদ্ধ করছে। मणिशंकर आयर जी एक सीनियर लीडर है, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो तो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा ही। लेकिन अभी इस वक्त हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के ऊपर हमारा फोकस है, क्योंकि भाजपा का कंस्पिरेसी का टारगेट है वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए अब हमारा प्रायोरिटी है बंगाल में बुरी तरह से भाजपा को एक ह्यूज डिफीट, उसको गिफ्ट करना डिफीट। तो इसीलिए हमारा प्रायोरिटी अब बंगाल है। और रही बात नेशनल पॉलिटिक्स का, ये तो ठीक ही है, भाजपा को हटाना चाहिए। और कैसे भाजपा को रोकना चाहिए, कैसे भाजपा को हराना है, तो इसका जो ग्रामर बुक है तो उसका राइटर तो ममता बनर्जी है। যদিও কংগ্রেস এবং তৃণমূলের এই তরজা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না পদ্ম শিবির। कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का जो राजनीति है वो पैरासाइट का राजनीति। कांग्रेस शाम ढलने के बाद किसी का दरबार पे पहुंच जाते हैं और खिड़की से ताक कर बोलते हैं कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। ऐसे चलेगा नहीं। সম্প্রতি কেরলের মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়নের প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে এই বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতাকে। এবার কলকাতায় এসে তৃণমূল নেত্রী মমতার প্রশংসায় মণিশঙ্কর। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান নেতৃত্বের প্রসঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা এবং ডিএমকে প্রধান MK স্ট্যালিনের নাম তুলে ধরেছিল উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা। শিবসেনার মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, বিরোধী মঞ্চ ইন্ডিয়াকে অভিন্ন দিশা ও নেতৃত্ব নিয়ে ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে। সে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হন বা স্ট্যালিন কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি জাতীয় সংকট সামলাতে পারবেন। এবার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।